जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपनको स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज सेप्टेम्बर 28 तारिख रविवार। चलंतु जानि नेबा आजिर टॉप न्यूज विषय। ता पूर्वरु चैनल को गोटे लाइक करिबा सह चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियो। राज्यर 11 जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछन्ती आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान रो पूर्वानुमान करी कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, केन्दुझर, गंजाम, कंधमाल और कलाहांडी एही सबु जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्यरे वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। सेहीपरि आसंता काली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे बहिबा सहित किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेहीभଳି सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। केन्द्र सरकार देशव्यापी लक्ष लक्ष चाषी आय दुगुणित करने लक्ष्य रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यकारी करुछन्ति। एही योजना चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करे। एही समय रे केन्द्र सरकार चाषी पई गुरुत्वपूर्ण सहायता घोषणा करिछन्ति। केन्द्र सरकार कहिछन्ति जे सीमांत राज्य गुड़िकर जेउ चाषी मानक पाखरे चाष कागज पत्र नाही सेमाने भी प्रधानमंत्री किसानर लाभ उठाई पारिबे। किंतु शर्त हेउछि राज्य सरकार निजे निश्चिंत करिवे सेमाने प्रकृत चाषी कि नुहे। देशर लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 20टी किस्ती पाई सारिछन। देशर लक्ष लक्ष चाषी 21तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछन्ति। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे चाषी माने वार्षिक 6000 आर्थिक सहायता पांती। एही टंका वर्ष सारा 3टी किस्ती रे चाषी मानकु प्रदान करा जाय। प्रत्येक किस्तीर परिमाण 2000 टंका। वार्षिक 3टी किस्ती जारी करा जाय। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार प्रभारी भावे नियुक्ति देई बीजेपी आसन भागबंटा प्रक्रिया को त्वरान्वित करिछि। 2020 विधानसभा निर्वाचन रे जेडीयू 15टी आसन रे लढी मात्र 43टी आसन जीतिथिले मध्य एथरक मेंटो साथी को अधिक आसन देबा पई बीजेपी राजी अछि। बीजेपी ठारू अधिक आसन लढिबा पई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दाबी मुताबक जेडीयू 102 आसन दिया जिबाकू स्थिर होइछि। बीजेपी 100 किंबा 101 आसन पाई पारे। सेहीभଳି गत लोकसभा निर्वाचन रे 100% सफलता पाइथिबा केंद्र मंत्री चिराग पासवान को एलपीजी को सर्वाधिक 20टी आसन दिया जाई पारे। एक सम्मानजनक आसन संख्या दाबी करुथिबा चिराग 20टी आसन रे संतुष्ट हेबे नाही। मात्र तांको बुझाइबा संभव बोली बीजेपी तुंग नेता भाबुछंती। सेहीभଳି आउ जणे मंत्री जतिन राम मांझी को हाम को मध्य गत थर तुलना रे अधिक आसन मिली पारे। मध्यरे 2 दिन धरी बीजेपी राज्य निर्वाचन कमिशनर प्रारंभिक बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे दलीय प्रार्थी प्रारंभिक कार्य आरंभ होईछि। जहा जना पड़ुछि निज निर्वाचन मंडली रे लोकप्रियता हराइथिबा विधायक मानकु पुणी थरे दलीय टिकेट न देबाकू बीजेपी स्थिर करिछि। एही क्रम रे प्रत्येक निर्वाचन मंडली पई प्रार्थी नाम केंद्रीय निर्वाचन कमिटी को सुपारिश हेबो। बिहार विधानसभा निर्वाचन पाखौछि। राजनैतिक दल मानक मध्यरे घोषणा बढ़ी बढ़ी चलीछि। आज बिहार रे महिला मानकु बड़ भेटी मिलिछि। मुख्यमंत्री नीतीश एबे महिलांको पई एक बड़ योजना करिछन्ति। महिला मानक बैंक अकाउंट रे 10,000 टंका पहुंचिछि। योजना को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रे उद्घाटन करिछन्ति। मोदी कहिछन्ति नरेंद्र और नीतीश आपनको दुई भाई सेमाने राज्यर महिला मानक आर्थिक स्वाधीनता वृद्धि करिबारे सहायक हेबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही अवसर रे कहिछन्ति बिहार रे पूर्वरु लुंठन सरकार समय रे राज्य रे अनेक भ्रष्टाचार और अराजकता थिला। एहार सबुठु बड़ प्रभाव महिला मानक उपरे पड़िथिला। 75 लाख महिला एही योजना रे उपकृत हेबे। जदि आपण जणे दरमा भोगी कर्मचारी एवं प्रति मास रे पीएफ कटा जाए तेबे एही खबर आपणक पई उपयोगी। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ एक नूतन योजना। ईपीएफओ 3.0 आरंभ करबाकू योजना करूछि। पूर्वरु रिपोर्ट करा जायतिला जे एही योजना अक्टोबर 2025 रे कार्यकारी होई पारे। एहार शुभारंभ हेले दरमा भोगी वर्ग को एटीएम नगद उठाण एवं अन्य सुविधा समेत विभिन्न सुविधा मिलिथांता। किंतु वर्तमान एही योजना रे विलंब हेउथिबा रिपोर्ट आसीछि। एक रिपोर्ट अनुसार एही योजना विलंबित हेउछि।
ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ କେବଳ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାର କ୍ଷମତା। ଇପିଏଫ୍ଓ ର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସିବିଟି ଆସନ୍ତା ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପ୍ରତି ଝିଅଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ଯୋଜନା। 18,000 ଜମା କରି ପାଇବେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଖାସ୍ କରି ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା। ଏଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଝିଅ ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଜମା ରଖନ୍ତି, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 8,31,309 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର 8.2%। ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବେ ଏବଂ 21 ବର୍ଷରେ ସ୍କିମ୍ ମ୍ୟାଚୁର ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଜମା କରନ୍ତି, 15 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମା ରାଶି 2,70,000 ହେବ। କିନ୍ତୁ 8.2 ସୁଧ ହିସାବରେ 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନିବେଶ ସମୟ ସହ ଉଚ୍ଚ ସୁଧହାର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ପୋଷ୍ଟର ବିବାଦ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାନପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 22 ଜଣ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ଧାର୍ମିକ ନେତା ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଛି। କଳା ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ କଳାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, କାରଣ ପୁଣି ଖୋଲା ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଆଯିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସିନେମା ହଲରେ ଧୁମ୍ ମଚାଉଛି ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ। ଚାରିଧାମ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାବଧାରାର ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
टीजर और ट्रेलर रे जहां आशा करा जाउथिला ताठु भी बळिकी होईछि ए सिनेमा बोली दर्शक माने फिल्म देखिबा परे कहउछन्ति। जणे पुओ निज बापा मां को चारिधाम दर्शन कराइबाकू निज जीवन सह किभଳି संघर्ष करूछि ताहा ए फिल्म रे देखिबाकू मिलिछि। एथि सह आम जीवन रे बापा मां को महत्व कोन ताहा मध्य एथिरे गुरुत्वारोप करा जाइछि। एही फिल्म को तापस सरगरिया निर्देशना देथिबा बेले हिमाद्री तनया दास प्रयोजना देइछ। बिहार विधानसभा निर्वाचन आरंभ हेबा पूर्वरु राजनैतिक दल गुड़िक सेमानकर तीररु तीर बाहर करबा आरंभ कर देइछ। महिला भोटर को आकर्षित करबा पई मुख्य विरोधी दल आरजेडी एक बड़ घोषणा करिछि। पाटना रे आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम रे विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव मा योजनार घोषणा करिछन। एही योजना अनुसार जदि आरजेडी सरकार गठन करे तेबे महिला माननकु बासगृह खाद्य शस्य एवं आय निश्चिंत कराजिबो। गुरुवार पाटना रे प्राणी चिकित्सा महाविद्यालय रे आयोजित एही कार्यक्रम रे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टार्गेट करी कहिथिले जे बिहार रो महिला माने बुद्धिमत्ता क्षेत्र रे नंबर 1 जेतेबेले मुख्यमंत्री अनुकरण रे नंबर 1। से कहिथिले जे जेतेबेले आमे माई बहन मान योजना अधीन रे महिला माननकु मासिक 2500 टंका अनुदान घोषणा करिथिलु सेतेबेले सरकार भयभीत होई गला एवं अनुकरण रे 10,000 टंकार एक अवास्तव घोषणा कला। तेजस्वी प्रतिश्रुति देइथिले जे तांको सरकार क्षमता को आसिले महिला माने प्रकृत सम्मान एवं अधिकार पाइ बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर सरकारी क्षेत्र उपक्रम पीएसयू रो कर्मचारी मानकु आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करबा लक्ष्य रे ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करिसथि। दीपावली पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पीएसयू कर्मचारी पई महंगा भत्ता रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करिसथि। एही सद्यतम वृद्धि 1 जनवरी 2026 रु लागू हेबो। जहाँ ओडिशा पीएसयू कर्मचारी माने पाउथिबा मोट महंगा भत्ता 53% रु 55% को वृद्धि करिबो। राज्य सरकार को एही निष्पत्ति द्वारा पीएसयू रे नियोजित थिबा प्राय 8.5 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी लाभवान हेबे। बहु चर्चित एफएम कॉलेज छात्री आत्माहुति मामला रे चार्जशीट दाखल करिछि क्राइम ब्रांच। शनिवार क्राइम ब्रांच पक्षरु बालेश्वर एसडीजेएम को कोर्ट रे द्वितीय थर पई चार्जशीट दाखल करा जाइछि। एफएम कॉलेज छात्री आत्माहुति मामला राज्य रे हइचई सृष्टि करथिबा बेले क्राइम ब्रांच एहार तदंत भार नेथिला। क्राइम ब्रांच टीम समस्त तथ्य जोगाड़ करी द्वितीय थर पई चार्जशीट दाखल करिछि। डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित करबा पई भारतीय रिजर्व बैंक किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। एगुड़िक एप्रिल 1, 2026 रु कार्यकारी हेबो। आरबीआई डिजिटल पेमेंट रे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कार्यकारी करूछि। एसएमएस ओटीपी व्यतीत पासवर्ड फिंगरप्रिंट एवं बायोमेट्रिक्स भଳି अनेक नूतन पद्धति व्यवहार करिवार कारबार कराजिबो। बायोमेट्रिक्स भଳି अनेक नूतन पद्धति व्यवहार करी कारबार कराजिबो। आरबीआई एही पद्धति गुड़िक माध्यम रे ऑनलाइन कारबार को अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक करबाकू लक्ष्य रखिछि, जहाँ लोकों को ठकेई एवं साइबर अपराधरू रक्षा करिबो। आरबीआई घोषणा करिछि जे नूतन डिजिटल पेमेंट नियम एप्रिल 1 तारिख रु कार्यकारी हेबो। आरबीआई कड़ा निर्देशावली जारी करिछि जे जदि ऑनलाइन पेमेंट समय रे एही नियम पालन न करुथिबा ग्राहक माने कोनोसी क्षति सहंती ते सेमानकु निजे संपूर्ण क्षतिपूरण देबाकू पड़िबो। सार चोरा चालाण हेउथिबा होईछि अभियोग। चोरा चालाण बेले धरिले चासी। एक पिकअप गाड़ी रे सार लोड होई जाउथिबा बेले धरिछंती चासी। यूरिया सार को नै चासी हैरान हेउथिबा बेले बलांगीर जिल्लार सैताଳ कृषि समवाय समितिरु सार चोरा चालाण हेउथिबा अभियोग होईछि। चासी को पई आसीथिबा सार को चासी को ठीक भाबरे बंटन न करी अन्य एक गाड़ी रे लोड करी नेउथिबा बेले पेक्स आगरे धरिछंती चासी। सैताଳ पेक्स रे कोनोसी गोदाम घर नथिबा बेले सार को जामबदारे थिबा गोदाम को निया जाउथिबा कहिबारु चासी को संदेह करी गाड़ी अटक करथिले। बे सार को नै पेक्स संपादक मुह खोलु नथिबारु चासी अभियोग करिछंती। बरु मध्य एई पेक्स रे एक्सपायरी डेट जाइथिबा नानो यूरिया सार बिक्री होइथिला। प्रशासन एनै दृष्टि देबाकू चासी दाबी करिछन। प्रदूषणर मुख्य कारण पुराना गाड़ी। सेथि लागि तो 15 वर्ष पुराना गाड़ी को न चलाइबा पई सरकार निष्पत्ति नेइछन। आउ सेही भितिरे राज्य सरकार एबे पुराना गाड़ी को स्क्रैपिंग कराइबा को निष्पत्ति नेइछि। तेबे गाड़ी स्क्रैपिंग करी सरकार पाइलेनी 300 कोटी। तेबे गाड़ी स्क्रैपिंग संपर्क रे परिवहन मंत्री उषा पाढ़ी समस्त विभाग को चिट्ठी मध्य लिखिछन। सूचना अनुसार 31 मार्च 2025 सुधा राज्य सरकारक प्राय
4000 पुराना गाड़ी स्कार्पिंग होईछि। बाकी गाड़ी स्कार्पिंग कले केंद्र सरकार को सहायता मिलिबो। केंद्र सरकार को घोषणा अनुसार 500 पर्यंत गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 50,000 टंका। 501 रु 1000 उपरे गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 60,000 टंका। 1001 रु 2000 पर्यंत गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 75,000 टंका। 2001 रु 4000 गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 90,000 टंका। 4001 रु 6000 गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 1,20,000 टंका। 6000 रु अधिक गाड़ी स्कार्पिंग कले गाड़ी पिछा 1,50,000 टंका मिलिबो। राज्य सरकार को पाखरे 15 वर्ष रु अधिक पुराना गाड़ी 5,000 रु अधिक संख्या रे थिबारु सेगुडी को स्कार्पिंग बाबद को भल सहायता राशि मिलिबो। आउ ई सहायता राशि रे राज्य सरकार नुआ गाड़ी किनिबे। संबलपुर भिसुट छात्री चिन्मय साहू को मृत्यु हत्याकांड नुहे मामलार शुणानी करी हाईकोर्ट एक बड़ राय देइछंती। एही घटना रे गिरफ पुरुष बंधु प्रीतमान दे को जामिन प्रदान करिछंती हाईकोर्ट। एहा हत्याकांड नुहे। हत्याकांड नहीं कौनसी यथेष्ट प्रमाण नथिबा हाईकोर्ट स्पष्ट करिछंती। पुलिस एही घटना को आत्महत्या दर्शाई कोर्ट रे तथ्य रखिथिले। परवर्ती समय रे मृत छात्री परिवार पक्षरु एहा हत्याकांड दर्शाई पुनः तदंत पई हाईकोर्ट रे आवेदन होइथिला। तेबे मामलार शुणानी करी एहा हत्याकांड नुहे बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिछंती। अटॉर्नी जनरल भाबरे वरिष्ठ आईनजीवी आर भेंकटर मणि को कार्यकाल को आहुरी 2 वर्ष पर्यंत बढ़ाई देइछंती केंद्र सरकार। अक्टोबर 1 2025 रु आहुरी 2 वर्ष पर्यंत तांको कार्यकाल वृद्धि होबा परे से सेप्टेम्बर 30 2027 पर्यंत कार्य करिवे। आईन और न्याय मंत्रालय द्वारा शुक्रवार जारी एक विज्ञप्ति रे कुहा जायछि कि राष्ट्रपति 1/10/2025 रु आउ 2 वर्ष पाई भारतर अटॉर्नी जनरल भाबरे वरिष्ठ आईनजीवी श्री आर भेंकटर मणि को पुनर्नियुक्ति देई खुशी होइछंती। 4 दशंधिरु अधिक समय धरी कार्य करिथिबा जणे अभिज्ञ आईनजीवी भेंकटर मणि को प्रथम अक्टोबर 2022 रे 3 वर्ष पाई अटॉर्नी जनरल भाबरे नियुक्ति करा जायथिला। तांकर वर्तमान कार्यकाल सेप्टेम्बर 30 2025 रे शेष हेबाकू स्थिर होइथिला। एही संप्रसारण सहित से सेप्टेम्बर 30 2027 पर्यंत देशर सर्वोच्च आईन अधिकारी भाबरे कार्य करिवे। नुआपड़ा निर्वाचन को नहीं बढ़िलाणी ताती। स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया परलोक पर एबे नुआपड़ा देखिबो उपनिर्वाचन। खाली उपनिर्वाचन देखिबो ताहा नुहे बरं एथर नुआपड़ा कहार हेबो ताहाकू नहीं भी चर्चा बढ़िलाणी। कारण नुआपड़ा बीजेडी दखल रे थिला। एबे उपनिर्वाचन हेले बीजेडी निज गड़ बंचाई परिबो कि नाही ताहाकू नहीं बढ़िलाणी द्वंद्व। कारण विधानसभा चलिथिबा परे भी मुख्यमंत्री मोहन माझी ढोलकिया श्रद्धांजलि सभा रे जोग देई तांकु भल बंधु कहिबा सहित नुआपड़ा मोर दायित्व बोली कहिथिले। विज्ञप्ति प्रकाश नहेबा पूर्वरु मुख्यमंत्री को एही बयान जिल्ला राजनीति को आहुरी सरगम कलानी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ब्रांडेड औषध आमदानी उपरे 100% टारिफ लगाइबा घोषणा परे भारतीय शेयर बजार पंचम दिन पई तळमुआ होईछि। फार्मा स्टॉक गुड़िक एही पतन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। शुक्रवार बजार खोलिबा परे S&P बीएसआई सेंसेक्स 240.39 पॉइंट ह्रास पाई 80,919.29 रे एवं एनएसआई निफ्ट 5,086.30 पॉइंट खसी 24,804.55 रे पहुंची थिला। बृहत बजार इंडेक्स गुड़िक मध्य एही दुर्बलता को प्रतिफलित करिछि। निफ्ट फार्मा इंडेक्स 2.45% गिरिछि, जेउथिरे सन फार्मा, सिप्ला एवं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज परी कंपनी गुड़िक बेसी प्रभावित होइछंती। एहा सहित आईटी सेक्टर रे इन्फोसिस, ओइप्रो, टेक महिंद्रा एवं एचसीएल टेक परी स्टॉक गुड़िक मध्य तळमुआ होइछि। जियोजेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रो मुख्य निवेश रणनीतिविद डॉक्टर वीके विजय कुमार कहिछंती ट्रम्पको टारिफ नीति ब्रांडेड औषध उपरे केंद्रीभूत होइछि, जहा भारतर जेनेरिक औषध रप्तानी को सीधा सड़क प्रभावित करू नाही। तथापि भविष्यत रे जेनेरिक औषध मध्य टार्गेट रे होई पारे, जहा फार्मा सेक्टर रे भावनात्मक प्रभाव पकाइछि। जेबे जेबे उच्च आकाश को टार्गेट करुथिला सेतेबेले शत्रुंको छाती रे छनका पसुथिला। जेतेबेले गर्जन करी आक्रमण करुथिला लुचिबाको बाट पाउनथिले शत्रु। भारतर सुरक्षा कवच भाबे निजर 100% योगदान परे आज सेनारो विदाय नेछि युद्ध विमान MiG-21। 60 वर्ष भितरे देश लढिथिबा युद्ध कथा जेबे मने पड़िबो
ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ ଏହି ଲଢୁଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ MiG-21 ର କଥା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ 3 ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ MiG-21 କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ରୁଷଠୁ MiG-21 ବିମାନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନିକଟରେ ମୋଟ 870 MiG-21 ବିମାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ 50,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ିନି। କଂଗ୍ରେସର ଲୁଟ୍ ତନ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ। 2 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଟାସ୍କ ନେଉଥିଲା। ଏବେ 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ରୋଜଗାର କଲେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜିଏସଟିରେ ବି ଏବେ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଠି ରହିବ ଲୁଟ୍ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି। 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶକୁ ଲୁଟ୍ ତନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶକୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା। ଆମ ସରକାର 12 ଲକ୍ଷ ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 25,000 ଟିକସ ପଡୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲକ୍ଷରେ କେବଳ 4ରୁ 5,000 ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ଜିଏସଟିରେ ବଡ ଧରଣର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ ସୁଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏହି ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଲୁଗାପଟା, କସ୍ମେଟିକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗାଡି ସୋରୁମ ବଜାରରେ ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଅଫର ସହ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଉରକେଲାର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଦି ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବୁଲେଟ ସୋରୁମରେ ନୂଆ ମଡେଲ ସମେତ ବୁଲେଟ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାଇଲିଶ ନୂଆ ମଡେଲ ଗାଡି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆସି ବୁକିଂ କରିବା ସହ ମନପସନ୍ଦର ଗାଡି କିଣୁଛନ୍ତି। ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପରେ ପ୍ରାୟ 22,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାଲିକ ନବକିଶୋର ଶତପଥୀ ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୁବ ସମାବେଶରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଲେ ଅଭିଭାଷଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସମଲେଇ କହି ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜଣାଇଲେ। କର୍ମଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଦେଶରେ ବିଏସଏନଏଲ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ, ରେଲୱେର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଗରିବ ପଛୁଆଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି 40,000ରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। 2ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ଭାରତ। ତୀବ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ହେବ। ଭାରତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଲିକମ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 30,000 ଗାଁକୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲଓସି ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ତୁଷାରପାତ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବିଏସଏଫ ଆଇଜି ଅଶୋକ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରାଯାଇଛି। ବାନ୍ଦିପୋରା ଓ କୁପୱାଡା ସେକ୍ସନରେ ଏଲଓସି ସେପଟେ ବହୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶୀତ ଋତୁରେ ବରଫପାତ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏସଏଫ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହାପୁଡାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରୁ ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ନୁହେଁ ବରଂ 29ଟି ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ ଏବଂ 19ଟି ଟୁଥବ୍ରଶ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।